Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. How are you today? I'm good. Okay. First, before we start the lesson, please, leader of class, lead the pray, please. Okay. Okay. Before we start our lesson, we pray together. Begin. Finish. Okay, thank you, Saiful. So before we move to next activity, I will check your attendance list. Rafika, Present. Tiara, Present. Reza, Aiman, Niko, Saiful. Present. Okay, good. Everyone in this class is not absent today, ya guys. So before we start the lesson, what we learned in previous week, guys? Narrative text. Narrative text. So yeah, narrative text. So anyone know what is narrative text? Is talking about story. Story, ya, Rafika, good. So today we will learn about procedure text. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? No. Belum ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, Rafika boleh tolong itu jelaskan nggak cara membuat mie instan, coba? Sebelum bikin tuh harus ada ininya Bu, alat-alatnya. Iya betul, alat. Apa ya? Bukan panci. 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 Panci, terus kompor dan lain-lainnya. Terus harus ada mie-nya juga. Terus setelah itu kasih air sampai mendidih, tunggu. Terus kalau sudah mendidih, masukin mie-nya Bu. Terus kalau misalnya diaduk-aduk tuh dalam beberapa menit, selagi diaduk tuh siapin bumbunya. Kalau misalnya sudah matang, baru deh. Ya, seperti yang sudah Rafika sebutkan tadi ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan cara menggunakan atau membuat sesuatu. So, procedure text Procedure text is a text that explain how to make or use something. Nah, procedure text itu sendiri itu mempunyai tujuan. For the first is for to explain how to make or use something step by step. Jadi tujuan dari si prosedur text ini itu adalah untuk memberikan penjelasan tentang cara membuat atau menggunakan sesuatu secara berdasarkan langkah-langkah yang jelas. And then for the procedure text we have three structure. For the first is aim or goal. Nah, aim or goal itu biasanya berisi tujuan dari prosedur text tersebut. Kalau di prosedur text biasanya how to make a cup of coffee, how to make a cup of tea, or how to make instant noodle like Rafika said before. And then for the second is material. For the material itu biasanya berisi alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan atau menggunakan sesuatu. Seperti yang tadi Rafika sebutkan itu ada panci, ada mangkok, ada sendok, dan seperti itu. And the last is step. Nah, step itu berisi langkah-langkah dalam proses pembuatan atau proses menggunakan sesuatu dalam prosedur teks seperti yang tadi Rafika sebutkan. Itu pertama siapkan panci, lalu masukkan air, tunggu sampai air mendidih. Nah, seperti itu. Okay, for the next is example. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tentang example-nya, please dibagi menjadi 2 grup ya. So in here, I will make how to make a paper airplane ya. Jadi
Ini untuk kelompok pertama. Ini contohnya. Thank you. So, mari kita bersama-sama ya, kita membuat kapal pesawat dari kertas. So please pay attention for the first, how to make a paper airplane. For the first, in material is a sheet of A4 paper. Okay, and for the step, please everyone, repeat me. 1. Fold the paper in half vertically and unfold it. Jadi, lipat kertas secara vertikal. Like this. Lalu, buka kembali. Okay, and then fold the top corner, the paper to the center to form of a triangle on the top. Jadi kita buat segitiga sesuai dengan garis yang tadi kita buat. Sudah? After that, fold the right and left side of the paper to the center, following the first line fold from the nose of the airplane. Jadi dilipat kebalik seperti ini. Okay. And then after that, fold the paper in half with the triangular fold on the outside. Jadi dilipat ini sesuai dengan badan pesawat. Nih. Kanan kirinya ya. Sudah? And then fold down both wings so to the edges line with the bottom of the body of the airplanes. Setelah itu dilipat lagi ke ujung. Wait. I'm sorry, sebelumnya ini seperti ini ya. Jadi difokuskan, dikerucutkan di kepala pesawatnya tuh. Nah, seperti ini. Dikerucutkan ke sini tuh. Udah? Udah. Satu lagi. Belum. Masih ada step terakhir. Bagaimana Saiful, Riko? Bisa tidak? Sudah. Okay, for the last step is ininya dilipat lagi. Sesuaikan juga. Dilipat lagi ke badan pesawatnya. Sudah? Sudah. Rafika, bagaimana Rafika? Ya? Oke.
Ujung lagi tutup dulu. Aduh, pada kesulitan ya, sepertinya. Udah? And the last is the paper island is ready to fly. Ya, jadi seperti ini ya, cara membuat pesawat dari kertas A4. 4 ya Rafika. Bagaimana? Susah atau sulit menurut kalian? Sulit ya? Sulitnya bikin pesawatnya apa prosedur teksnya? Pesawatnya. Bikin pesawatnya ya. Oke, berarti untuk prosedur teksnya paham kan? Jadi prosedur teks itu adalah cara membuat atau menggunakan sesuatu. Oke, karena ini sudah, jadi please each of group make a procedure text. I will give you 15 minutes. Alright. Bagaimana? Sudah seperti ini, Bu. Oh iya betul itu ya. Kalian mau bikin apa? Brownies. Brownies Ibu. Brownies. Amanda. Brownies. Brownies Amanda. Amanda. Kelompok ini mau bikin apa? How to operate rice cooker. Oh iya. Brownies ini bikin acara TV. Okay, time is up guys. So for the first group, please maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Right. Okay, so in here we have the title is How to Operate Rice Cooker. The first step is, first of all, you wash the cooking pot and make sure the inner side is clean. And the second, measure the rice by using the measurement cup. And the third, put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice water and the expansion. Fourth, remix the rice so that we can remove the pesticides that may be present. Okay, give applause for the first group. Thank you, first group. Okay, please, the second group. So here we want to how to make brownies. Okay, thank you for the second group. Okay guys, so that's all for our activity today. So tadi apa coba? Procedure tag is a tag that Explain about how to make ya, coba ada satu orang dong yang menyimpulkan apa aja sih tadi itu yang kita pelajari. Oke, Tiara. Okay, so the procedure text is a text that explain a step how to make something, and the structure is 3. There are aim and goal, material, and the steps. Oke, thank you Tiara, clip applause. So, benar ya apa yang tadi katakan Tiara, itu procedure tag is a tag that explain how to use or make something, and the procedure tag have 3 generic structure, aim or goal, material, and step, and the purpose of the procedure tag is to explain how to use or make something step by step. Nah, apakah ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Clear? Okay, if it's clear, maybe that's all our meeting today. Thank you very much for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.